बूढ़ा देनो एक गांव के पुराने से कच्चे घर में तन्हा रहता था। ये बहुत गरीब, लाचार और मजबूर था। अच्छी खुराक न होने की वजह से ये बहुत कमज़ोर भी हो गया था। ज़्यादा उम्र और कमज़ोरी की वजह से दीनो अब ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। दीनो सुबह होते ही अपनी टोकरी लेकर नदी के किनारे चला जाता। उसके साथ उसकी दुख दर्द की साथी गलहरी मोनो भी होती। दीनो सारा दिन जाल डाल कर बैठा रहता, मगर कभी एक या दो मछलियाँ ही पकड़ पाता। वो मछलियाँ न उसका पेट भर पाते, न ही वो उन्हें शहर ले जाकर बेच सकता था। दीनो, अब तो हद हो गई है। आखिर मैं तुम्हारा साथ कब तक दूं? तुम्हारी मनहूसियत है कि जान ही नहीं छोड़ती। उसीलिए आज तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। बेटी मोनो, उसी कोई बात नहीं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अपनी पुरसुकून जिंदगी के लिए। शाम को जब दीनो काम से वापस लौट रहा था तो मोहल्ले की शमशाद बेगम उसे मुखातब करते हुए बोली, अरे दीनो, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी, या फिर आज भी खाली हाथ लौटे हो? जी शमशाद बेगम, जो अल्लाह की रिजा है मैं उसमें राजी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये भी काफी है। अब मैं चलता हूँ, घर जाकर खाना भी बनाना है। मेरी मोनो काफी देर से भूखी है। शमशाद बेगम दीनू के मोहल्ले में काफ़ी उर्से से रहती थी और उसका घर गांव में सबसे अच्छा माना जाता था। शमशाद को अपनी खूबसूरती और अच्छे रहन सहन पर बड़ा गुरूर था। इसी वजह से उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, मगर आज तक शमशाद बेगम शादी के लिए राजी न थी। देखा दीनो, आज भी शमशाद बेगम ने हम दोनों को कितना जलील किया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी तो गांव में कोई इज्जत नहीं, मगर मैं ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करूं? और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए रोटियां पका पका कर थक चुकी हूँ। मेरी कमर भी दर्द करने लगी है। अब तुम अपने लिए कोई लड़की देखो और शादी कर लो, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले और मैं भी बैठकर खाऊं। बल्कि तुम ऐसा करो, शमशाद बेगम के लिए शादी का पैगाम भेजो। अरे मोनो, शमशाद इतनी खूबसूरत जवान जहान लड़की है, मुझ बूढ़े को कहाँ कबूल करेगी। वैसे दीनों उम्र तो शमशाद की भी कुछ कम नहीं, 50 की होने को है। चलो बेटी मोनो, तुम जल्दी से रोटी पिका लो, मैं मछली भून लेता हूँ। फिर सुकून से खाना खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर क्या था, मोनू ने गरम गरम रोटी पकाई और दीनों ने करारी मछली भून कर तैयार कर ली और खूब मज़े और इत्मीनान से खाना खाया। दीनों, खाना खाते ही तुम तो ढेर हो गए। उठ कर बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीनों, क्यों ना हम रात देर तक नदी किनारे बैठे रहे और ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़े। वैसे भी मैंने सुना है अंधेरी रात में ज्यादा अमदा और बड़ी मछलियां हाथ आती हैं और शहर में बहुत महंगे दामों बिक भी जाती हैं। इस तरह हमारे हालात बदल जाएंगे और तुम अपनी पसंद शमशाद बेगम से शादी भी कर लोगे। ठीक कहा मोनू बेटी तुमने, मगर हम इतनी रात को शहर कैसे जाएंगे? और वैसे भी शहर का बाजार तो सुबह सवेरे लगता है, रात को नहीं। ओरे बेवकूफ आदमी, रात भर मछलियां हम सहन में रखेंगे ताकि हुआ लगती रहे और सुबह सवेरे मछली खराब होने से पहले शहर बेच आएंगे। बेटी मोनू, अब से हम ऐसा ही करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे और इस तरह मेरी जिंदगी में भी शादी की बहार आ जाएगी। क्या मोनू वाकई सच कह रही थी? मेरी भी शादी होगी, मैं भी दूल्हा बनूंगा। हाय वाहरी किस्मत। फिर क्या था, मोनू, गलहरी और बूढ़ा दीनों चुपचाप नदी किनारे जा बैठे। दोनों ने बड़ी एहतियात से जाल पानी में डाला और देर रात तक बैठकर कीमती, बड़ी और नायाब मछलियों के जाल में फंसने का इंतज़ार करते रहे। कुछ ही देर में नदी की गहराइयों से नायाब, कीमती और बड़ी बड़ी मछलियाँ जाल में फंसने लगी। देखते ही देखते उनका टुकड़ा ताज़ा मछलियों से भर गया। दीनों और मोनू की आंखों में खुशी चमकने लगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो दोनों खुशी खुशी भरा हुआ टोकरा उठाए घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने मछलियों से भरा टोकरा सहन के एक कोने में एहतियात से रख दिया और बेफिक्र होकर सो गए, इस इत्मीनान के साथ कि सुबह सवेरे वो ये मछलियां शहर ले जाकर बेचेंगे और अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। सुबह जब दीनों और मोनू नींद से बीदार हुए तो सहन में नज़र पड़ते ही दोनों चौंक गए। वो टोकरा जो रात गए कीमती मछलियों से भरा हुआ था,
اب بالکل خالی پڑا تھا۔ دینو نے حیرت اور پریشانی سے چاروں طرف دیکھا، پھر مونو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ارے یہ کیا؟ مچھلیاں کہاں گئیں؟ مونو، سچ سچ بتاؤ، کیا یہ تمہاری حرکت ہے؟ مجھے تم سے ایسی بدتمیزی کی امید نہ تھی۔ نہیں مالک نہیں، مونو اتنی کم ظرف نہیں کہ امانت میں خیانت کرے۔ میں نے تو رات تمہارے پاس ہی سو کر گزاری ہے، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ دوسرے دن پھر دینو اور مونو نے ساری رات محنت سے مچھلیاں پکڑیں۔ ٹوکرا ایک بار پھر قیمتی مچھلیوں سے بھر گیا۔ انہوں نے حسب معمول ٹوکرا صحن میں رکھا، مگر جب صبح ہوئی تو ایک بار پھر وہی منظر تھا، مچھلیوں سے بھرا ٹوکرا پھر سے خالی تھا۔ آخرکار یہ مچھلیاں کون کھا جاتا ہے؟ اب ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ مچھلیاں جاتی کہاں ہیں۔ مونو، دیکھو، دن رات کی اتنی محنت کے بعد مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں پوری رات جاگ کر پہرا دوں۔ چاہ کر بھی کچھ ہی دیر میں میری آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں اور نیند آ ہی جاتی ہے، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج رات میں خود مچھلیوں سے بھرے ٹوکرے میں ہی بیٹھ کر سو جاؤں گا، تاکہ دیکھ سکوں آخر یہ مچھلیاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ جی مالک، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ میں خود بھی اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ اب جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ منحوس بوڑھا رات کو ساری مچھلیاں خود ہی کھا جاتا ہے اور پھر صبح اٹھ کر مچھلیاں غائب ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پھر کیا تھا، دینوں رات ہوتے ہی چپ چاپ مچھلیوں سے بھرے ٹوکرے میں جا کر سو گیا۔ ابھی آدھی رات بھی نہ گزری تھی کہ ٹوکرا آہستہ آہستہ فضا میں پرواز کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ٹوکرا ایک عجیب و غریب جادوئی دنیا میں جا اترا۔ وہاں ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں کی چمک تھی، درختوں کی شاخوں سے گویا خوبصورت موتی جھڑ رہے ہو۔ دینوں کی نظریں جیسے تھم گئیں۔ سامنے ایک عظیم و شان تخت پر ایک بھیانک دیو پوری شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں چاندی کی پلیٹ، جس میں وہ شاندار نایاب مچھلیاں مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ سینوں کی سانسیں روکنے لگی، اور اب وہ جان چکا تھا کہ اس کے محنت کی کمائی کہاں جا رہی ہے۔ تب ایک نہایت خوبصورت پری زرتاج نرم و نازک قدموں سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں وہی ٹوکرا تھا جس میں دینوں بیٹھ کر گاؤں سے اڑ کر آیا تھا۔ زرتاج نے ٹوکرا اپنے آقا دیو گرنوش کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر جیسے ہی دیو کی نظر ٹوکرے میں موجود دینوں پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ یہ کون گستاخ ہے؟ اس کی اتنی ہمت کہ میرے کھانے پر ناگ بن کر بیٹھا ہے۔ آقا، رحم، میرا نام دینو ہے، میں ایک بندہ ناچیز ہوں۔ ندی سے مچھلیاں پکڑ کر آپ کی خدمت میں بہترین غذا پہنچانا ہی میرا مقصد ہے، تاکہ آپ شوق سے اپنی پسندیدہ خوراک نوش فرمائیں۔ اچھا، تو ہی ہے وہ کم ظرف جس کی ہمت نے آج میرے کھانے کو چھو لیا؟ یاد رکھ، آج تیرے کام نے تجھے بچا لیا، مگر آئندہ یہاں آنے کی جورات کی تو تجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لوں گا اور تجھ سے اپنی سواری کا کام لوں گا۔ لیکن ہاں، مچھلیاں روز پابندی سے میرے دربار تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہی مچھلیاں میری پسندیدہ غذا ہے۔ آقا غرنوش، گستاخی معاف۔ میں بوڑھا ضرور ہوں، مگر دل میں خدمت کا جذبہ آج بھی جوان ہے۔ میں ایک مفلس، مجبور انسان ہوں، نہ مناسب چھت ہے، نہ پیٹ بھرنے کو اچھا کھانا۔ اگر تھوڑی سی مدد، تھوڑی سی راحت نصیب ہو جائے تو میں پوری طاقت سے کام کروں گا۔ ندی کے پانی میں بار بار جال ڈال کر آپ کے لیے عمدہ اور نایاب مچھلوں کا ڈھیر لگا دوں گا، جو پابندی سے روز آپ کی خدمت میں پیش ہو جایا کرے گی۔ بہت خوب، اس سچائی، عاجزی اور خدمت کے جذبے پر تجھے معاف کرتا ہوں۔ دینو، اب جا اور دل لگا کر اپنا کام کر۔ اور ہاں، جب تو میرے لیے مچھلیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا بھیجے گا تو وہ ٹوکرا سونے چاندی سے بھر کر واپس تیرے پاس آئے گا۔ یہی تیری محنت کا انعام ہوگا۔ مگر خبردار، اب اس ٹوکرے میں تیری دنیا سے کوئی بھی انسان بیٹھ کر میری دنیا میں آیا تو نہ وہ شخص واپس جائے گا، نہ ہی یہ ٹوکرا، اور ہمارا یہ لین دین کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر کیا تھا،
अगले ही लम्हे टोकरा फजा में बुलंद होने लगा और उड़ता उड़ता वापस घर के सहन में उतरा जहां से वो रात गए रवाना हुआ था। अरे दिनो, तुम आ गए? हाँ मोनू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। अब रोज नायाब मछलियों के बदले सोने चांदी से भरा टोकरा दीनों और मोनो को मिलने लगा। फिर देखते ही देखते उनके हालात भी बदल गए और दीनों ने गांव में एक खूबसूरत घर भी बना लिया। ये यहाँ ठीक है। और दीनों की शादी भी शमशाद बेगम से हो गई। दीनू, ज़रा जल्दी से मेरे लिए मज़ेदार यखनी पिलाओ तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मोनू, तुम साथ रायता और सलाद बना लो। और हाँ, सब कुछ जल्दी तैयार होना चाहिए, मुझे शाम को गांव के मेले में भी जाना है। और अपने लिए बहुत से नए कपड़े, सैंडल और ज़ेवरात भी लेने हैं। बेगम, एक नया सूट मेरे लिए भी ले लेना, काफी अरसे से एक ही सूट है मेरे पास, उसी को धोकर दोबारा पहन लेता हूँ। देनू, आज तो तुमने बोल दिया, मगर आइंदा मुझसे किसी किस्म की कोई फरमाइश न करना। तुम जानते हो ना, ये सोना चांदी तुम्हें मेरे नसीब से मिला है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। आइंदा ऐसी बात न करना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब जाओ और जल्दी से मज़ेदार पिलाओ तैयार करो। मोनू, मैं उस लालची औरत से तंग आ गया हूँ। उससे अच्छी जिंदगी तो मैं पहले गुजार रहा था। मेरी जिंदगी में सुकून तो था, मगर जब से मेरे पास ये औरत और दौलत आई है, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मालिक, मेरी बात मानो और शमशाद बेगम को सोने चांदी की लालच देकर टोकरे में बैठा दो। टोकरा जब दीव गरनूश के पास पहुंचेगा तो फिर वापस नहीं आएगा। याद है ना दीव गरनूश ने क्या कहा था? अगर अब तेरी दुनिया से कोई इस टोकरे में बैठकर आया तो वो वापस नहीं जाएगा, और ये कि दीव उसे अपना गुलाम बना लेगा, और उस तरह शमशाद बेगम से हमारी जान छूट जाएगी। मगर मोनू, ये लेन देन का सिलसिला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं मालिक, हमारे पास अब भी काफी सोना चांदी है, जिसके साथ हम अपनी सारी जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मोनू तुमने। फिर क्या था, दीनू ने शमशाद को सोने चांदी की लालच देकर टोकरे में बैठा दिया। कुछ ही लम्हों में टोकरा हवा में परवाज कर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस तरह शमशाद बेगम को उसकी लालच की सजा मिली। दीनू और मोनो फिर से हंसी खुशी रहने लगे।